اچھا جی اب لائن ختم ہو گئی ہے اور میرا وقت بھی ختم ہو گیا ہے, یہ نہیں ہوا ابھی تک. جی امیر صاحب, از اٹ ٹائم فار اس ٹو کال اٹ اے ڈے؟ 10 o'clock ہے, آل رائٹ. اچھا جی اب اجازت ہے, باقی پھر دوبارہ سنڈے وہی نماز پڑھ رہے تھے. انشاءاللہ اگلی مجلس سوال جواب کی اتوار کو ہوگی. یہ یہی ہے کہ نہیں اتوار تک؟ یہ سوال ابھی سوال کے سلسلے میں ایک سوال پوچھیں. ہاں آ جائیں آ جائیں. السلام علیکم. Also, I would like to know this. Reden Sie auf Deutsch, ich werde auf Urdu erzählen. Ja, ist die Frage jetzt einfach die Religion dieser Lebewesen im All. حضور سوال یہ ہے کہ یہ جو دوسری زندگی ہے دوسرے آسمانوں میں جب وہ اکٹھی کی جائیں گی تو ان کے مذہب کے بارے میں کیا ان کے مذہب کے بارے میں کیا ان کے لیے بھی اسلام نہیں؟ مذہب کا سوال اس لیے ابھی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ ہم نہیں جانتے کہ وہ انسان کی طرح مکلف ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دیکھیں ایک منٹ میری بات سننے پھر ان کو سمجھانا. اس دنیا میں صرف انسان تو نہیں بستا, کتے جانور ہر قسم کے موجود ہیں, پرندے ہیں چرندے ہیں, وہ بھی تو زندہ ہیں. انسان ان کے ساتھ اکٹھا ہے کہ نہیں؟ ان کے اوپر مذہب کا سوال کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس لیے جب تک ہمیں یہ پتہ نہ لگے کہ وہاں اس دنیا کی مخلوق کس قسم کی ہوگی اور ان کے دائرے میں ان کی عقلوں کے مطابق مذہب آیا بھی ہوگا کہ نہیں, اس وقت تک ہم اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. Wir wissen nicht, ob die als menschliche, geistliche Fähigkeit benutzen. Mensch lebt ja hier auch mit vielen anderen Tieren. Und die haben keine Frage als Glaube. Und diese anderen Lebewesen, ob auf dieser Ebene sind oder nicht, in welcher Form, in welcher tierische Leben diese Art und Weise sind, bei welcher geistlichen Niveau. Deswegen die Frage nach Religion stellt doch erst gar nicht, sondern das würde erst die Zeit sein. Ja, da stellt sich aber doch die Frage, wenn diese Lebewesen so hoch organisiert sind, dass es ihnen auch wieder technisch möglich ist, mit uns oder wir mit ihnen in Kontakt zu kommen, dann muss ja dieser Kontakt auf irgendeiner Ebene stattfinden. Und dann muss ja wahrscheinlich über Sprache und muss gemacht werden. Ja, nur wenn die so weit organisiert sind, müssen die auch irgendeine geistige Vorstellung haben. Also, bei سوال کر رہے ہیں آگے کہ جب انسان کا اس مخلوق کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا کسی وقت بھی کسی ٹیکنیک کے ذریعے سے یا جس طرح بھی, تو وہ کوئی رابطہ کوئی جہاں بھی قائم ہوگا تو وہ رابطہ جس وقت بھی ہوگا وہ ایک خاص دماغی صلاحیتوں کا محتاج ہوگا. تو اس وقت یہ دماغی یا روحانی صلاحیتوں کے بارے میں اس وقت پھر مذہبی سوال پیدا ہو جائے گا, اور عام بھی تو وہ ہوں گے نہیں. کیا ہوگا سوال؟ یہ سوال ہوگا اگر وہ انسانوں کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے. نہیں ضروری نہیں ہے. اچھا, جمع ہم فرمایا ہے, یہاں بھی تو ہر قسم کی مخلوق جمع ہے. جمع کا معنی وہ رابطہ نہیں جو ان کے دماغ میں ہے. جمع کا لفظ ہے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے, اور وہ جو رابطہ یہ کہہ رہے ہیں وہ ویسے اول تو وہ اس کا ذکر نہیں, دوسرے ان کا سوال یہاں کے تجربے میں غلط ثابت ہو جاتا ہے. انسان کا ہر جانور سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے, اکثر جانوروں سے ہو جاتا ہے. کتے سے بھی رابطہ ہوتا ہے, اس کو سمجھا لیتا ہے, کتے بھی اپنی زبان سمجھا لیتا ہے. پرندوں سے رابطے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, انسان اس علم میں ترقی کر رہا ہے. تو سوال یہ نہیں ہے کہ رابطہ ہو سکتا ہے کہ نہیں, سوال یہ ہے کہ جو مذہب انسان کا ہے اس وقت کا, وہ جانور اس کے مکلف ہیں کہ نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یہ سوال ہے. بس جب تک ہمیں یہ پتہ نہ لگے کہ وہ مخلوق دین اسلام کی مکلف ہوگی کہ نہیں, اس وقت تک فرضی باتیں ہم کیسے کر سکتے ہیں. جب وہ وقت آئے گا, اگر یہ زندہ ہوئے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. Es ist nicht dieser Kontakt, ist nicht wie diese europäische oder westliche Vorstellung, dass das irgendwie mit UFOs hier runterkommen oder auf dieser. Es steht hier nur, dass die zusammenkommen. Und das kann ja unter dieser Kontakt ist ja auch zwischen den Tieren und Menschen möglich, sogar mit zwischen Vögeln und mit anderen alle hier und genauso irgendwie in dieser Art und Weise ist mit diesen auch.
Und ob die ertragen können einen Glaube, dieser menschliche Glaube, das wissen wir nicht. Weil im Koran steht ja, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jeder wird nach seinen Fähigkeiten, danach wird gefragt, oder wird darauf gesetzt. Ne? Und ob die diese Fähigkeiten besitzen oder nein, das ist die Frage. Und von dieser Seite ist nicht die Rede noch. Sondern es ist nur ein Zusammenkommen. Und der Mensch hat ja auch mit anderen Lebewesen, mit anderen Tieren auch Kontakte. Und kann sich verständigen sogar. Jazakumullah. Assalamu alaikum.